बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा अज़ीज़ अस्सलाम वालेकुम। जब अल्लाह ने दोबारा खाना काबा की तामीर का इरादा किया तो उधर इस्माईल अलैहिस्सलाम को बसा दिया, और फिर इस्माईल अलैहिस्सलाम जब नौजवान हुए तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उसने मिलकर खाना काबा की जो ये कमरा है इसको बनाना शुरू किया। अल्लाह ने इसको हुक्म दिया तो दोनों वालिद साहब जो थे वो पत्थर रखते थे और बच्चा जो था उसको वो पत्थर यानी बारी बारी एक काम करते थे। अभी भी उसकी निशानात जो है वह मकाम इब्राहीम पे वो पत्थर पड़ा है, और जिसमें पाँव के निशानात है बहुत गहरे निशानात है। ये मुमकिन नहीं हो सकता कि आदमी अगर 100 साल भी पत्थर पे खड़ा रहे तो ऐसे निशान नहीं बनते, मगर एक मौजज़ा था। अल्लाह ने क़यामत तक वो लोगों को दिखाने के लिए वो रखा है। लोग जाते हैं और मकाम इब्राहीम जब तवाफ़ कर लेते हैं तो वहाँ 2 रकात नवाफिल पढ़ लेते हैं। ये बिल्कुल ज़रूरी है। जब भी वहाँ जो है तवाफ़ करते हैं, इस तवाफ़ के बाद ये अमल होता है। तवाफ़ इसके बग़ैर पूरा नहीं होता। तो फिर अल्लाह ने जब उन्होंने वो खाना काबा का जो इमारत पूरा की तो फिर अल्लाह ने उसको कहा कि आप लोगों को आवाज़ दे यहाँ से। तो उसने कहा मेरा आवाज़ कौन सा है सुनेगा, यहाँ तो कोई भी नहीं। तो अल्लाह ने फरमाया आवाज़ सुनाना मेरा काम, आपने सिर्फ आवाज़ लगाना है। तो उसने फिर बुलंद आवाज़ से सारी दुनिया को आवाज़ दी कि भाई हज के लिए यहाँ आ जाएं। तो उलमा फरमाते हैं, अहादीस में भी आता है कि जिसने भी उस वक्त लोग आलम अरवाह में थे ज़्यादातर, क्योंकि ये मुस्तक़बिल की बात थी। तो जिसने भी उस आवाज़ को सुन के लब्बैक का जवाब दिया, यानी उसका जवाब दिया कि हम इंशाअल्लाह आएंगे, तो अल्लाह ताला ज़रूर उस अपने घर को वो ले के जा के रहेंगे। इसलिए किसी को भी पता नहीं, हर आदमी को ख्वाहिश भी करनी चाहिए और अल्लाह से मांगना भी चाहिए कि या अल्लाह मैं वहाँ जाऊँ, हज करूँ, उम्रा करूँ, तवाफ़ करूँ, सही करूँ। तो अभी जो मैं बात बताने वाला हूँ, हमारे गांव में जो अभी वो फौत हो चुका है, एक नौजवान था, फिर बूढ़ा हो के फौत हुआ। बहुत ज़्यादा गरीब था और वो इतना गुर्बत थी उसके पास कि वो मस्जिद के साथ पास बैठकर वो लोगों के जो पुराने जूते हैं ये गांव में बहुत ज़्यादा पड़ते थे, क्योंकि उस वक्त चप्पलों का रिवाज बहुत कम था, ये प्लास्टिक के, और लोग उनमें मजदूरी भी करते थे, खेती बाड़ी में भी जाते थे, तो वो जल्दी जल्दी पट जाते, निकल आते, और किसी की इतनी बस नहीं थी कि नए नए ख़रीदते। तो वो पुराने जूतों को मरम्मत करता था 8 आने रुपये से हिसाब से, बस वो वहाँ उसका ये काम था। तो वो क्या कमाता, क्या जमा करता, कुछ भी नहीं, मगर अल्लाह ने उसको क्वालिटी दी थी कि उसका आवाज़ बहुत बेहतरीन थी, मोटा आवाज़ था, भारी, और उसमें वो तिलावत भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से करता, और नातें जो है वो बहुत बेहतरीन किस्म का पढ़ता था। और हर जुमे के दिन वो सुबह सवेरे 1 घंटा जो थे मस्जिद के लिए चंदा जमा करता। नात पहले नात कहता, फिर उसके बाद चंदा, फिर नात, और इसी तरह वो जुमे का दिन जो है वो चंदा करता था। तो हुआ ये कि हमारे गांव का एक साहिब थे, नौजवानों से बहुत छोटे, मुझसे भी थोड़े छोटे थे, अल्लाह बख्शे, वो जुल्म के साथ उसको कत्ल किया गया। तो वो बाहर मुल्कों में था, वहाँ भी वो किसी मस्जिद में पेश इमाम था, ख़तीब था, मगर रहता उस वक्त वो डेरे में था। तो वहाँ सारे बाहर मुल्कों में लोग डेरों में रहते हैं, इकट्ठा रहते हैं, इकट्ठा पैसे जमा करके, वो आसान पड़ता है, सब कुछ इकट्ठा होता है, हंडीवाली उसको कहते हैं। तो हंडीवाली में रहता था। तो वो उस वक्त कैसेटों का ज़माना था, वो छुट्टी पे आया था, तो इसके नात उसको बहुत पसंद आए, तो उसने उसको रिकॉर्ड किया अपने साथ, जो है वो रिकॉर्डेड जो कैसेट जिसको हम उस वक्त में पटा कहते थे वो ले गया। तो वो जनाब बैठा था साथियों के साथ, और वो टेप रिकॉर्ड होता था, रिकॉर्डर पे उसको लगाया, वैसे बाई चांस
تو وہ نعت جو ہے سب کو بہت اچھے لگے، اور اس نعت میں یہ بہت افسوس سے وہ کہہ رہا تھا کہ یہ سامان میں باندھ رہا ہوں اور مکہ شریف کے لیے جا رہا ہوں، مدینہ شریف جا رہا ہوں، اللہ میرے قبول کرے، اللہ میرا راستہ آسان کرے۔ وہ نعت کا یہ لب لباب تھا، بہت بہترین قسم کا وہ کہہ رہا تھا۔ اچانک ایک بھائی کے دل میں آیا کہ بھائی یہ آدمی تو بہت ارمان حسرت سے یہ بات کر رہا ہے، کیوں نہ ان کی مدد کی جائے؟ انہوں نے کہا بالکل، چلو بھائی پیسے جمع کرتے۔ سب نے پیسے 100 200 ریال جو تھے درہم وہ جمع کیے۔ اللہ نے کیا بہت پیسے ہو گئے، جس نے بھی سنا پیسے جمع کیے۔ ابھی یہ گاؤں میں ہے، اس کو پتہ تک نہیں، اور حج کا موسم قریب تھا۔ اس نے پیسے بھیجے اس کے نام پہ کہ جاؤ بھائی حج کے لیے داخلہ کرو۔ وہ لوگ حیران ہو گئے، اتنا غریب آدمی کے لیے پیسے وہاں سے ہے، حج وہاں سے ہے۔ جو دل سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بندوبست کر ہی لیتا ہے۔ جناب وہ حج پہ گیا، بہترین قسم کا حج کیا، واپس آیا، سفید کپڑے، بہت خوبصورت شکل و صورت پہلے سے اس کی تھی، وہی نعتیں، مگر اس نے وہ کام جو تھا، وہ جوتے جو سینہ چھوڑ دیا۔ پھر اس نے کپڑے کا سیکل پہ کپڑا رکھتا تھا اور ایسے بیچتا تھا۔ اللہ نے تھوڑا اس کو صاف کام دیا، کیونکہ حدیث شریف کا مفہوم ہے، وہ مشہور بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس پہ حج کر لیتا ہے بس وہ پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کا بندوبست، آسان رزق کا بندوبست کر لیتے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے آسان رزق کا بندوبست کیا، عزت والا۔ پھر وہ وہاں نہیں بیٹھتا تھا، اور پھر حاجی صاحب ہو گئے، بہت عزت و اکرام سے لوگ اس سے پیش آتے تھے۔ تو میں جب چھٹی گیا، یہ میری چھٹی کے دوران ہوا، مجھے پتہ نہیں تھا کیونکہ میں گاؤں میں نہیں رہتا۔ تو میں جب چھٹی گیا، وہ مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، تو ایک سب آدمی نے بہت عزت اکرام سے حاجی صاحب حاجی صاحب۔ میں حیران ہو گیا کہ حاجی صاحب یہ کہاں کا حاجی بن گئے، تو بہت غریب آدمی ہے، تو بہت صاف ستھرے کپڑے پہنے ہیں۔ تو پھر اس نے خود مجھے یہ سارا تفصیل بتا دیا کہ دیکھو میں اللہ سے مانگتا تھا، اور میں جب نعت کہتا تھا میں دل سے کہتا تھا، ایسے نہیں کہ صرف زبان تھا۔ تو اللہ نے میری ساری خواہشات پوری کی۔ بھئی اللہ سے مانگے، دل سے مانگے اور یقین سے مانگے، اگر اس کا اللہ پورا کرتا ہے تو ہمارا کیوں پورا نہیں کرے گا؟ انشاءاللہ اللہ پہ یقین ہو، بھروسہ ہو، توکل ہو تو ضرور پورا کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔